think we are getting close to the point of it. Yeah. That's pretty good. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let us enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Serta buka penutup jendela, and your window blind is raised. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Your seatbelt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Untuk melepas sabuk, angkat gesper dan keluarkan ujung logam. To remove the belt, simply lift the metal catch and remove the metal loop. Sabuk pengaman harus selalu dikenakan saat lampu tanda sabuk pengaman menyala. Your seatbelt should be fastened when the seatbelt sign is lit. Dan selama Anda duduk atau tidur, and whenever you are seated or asleep, jangan letakkan bagasi kabin di pintu darurat dan di lorong kabin. Do not leave any cabin baggage at the emergency exits or in the aisle. Semua bagasi kabin harus disimpan di kompartemen di atas. All cabin baggage should be securely kept in the compartment above you, atau di bawah kursi di depan Anda, or under the seat in front of you. Perhatikan pintu darurat terdekat dari tempat duduk Anda. Do take a moment to identify the emergency exit closest to you. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda menuju ke pintu darurat. There are path lights along the aisle that will lead you to an emergency exit. Jika harus mendarat di air, baju pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. For a water landing, there is a life vest beside or beneath your seat. Pasang melalui kepala, place it over your head, dan hubungkan talinya. And fasten the strap. Lalu kencangkan dengan menarik tali. Now tighten by pulling the strap. Untuk mengembungkan baju pelampung, tarik tombol ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Only inflate your life vest just before leaving the aircraft. Atau kembungkan baju pelampung dengan meniup melalui pipa ini. Or inflate your life vest by blowing into these tubes.
Cabut penyumbat baterai untuk mengaktifkan lampu darurat. Pull away these plugs to enable the emergency light. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. The light will automatically turn on when in water. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. To attract attention, blow into this whistle. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Should oxygen masks drop from the compartment, pull the mask towards you to enable the flow of oxygen. Lalu pasang menutupi hidung dan mulut Anda. Then cover your nose and mouth. Bernapaslah dengan normal dan pasang dahulu masker Anda sebelum membantu yang lain. Breathe normally and secure your own mask first before assisting others. Di kantung kursi Anda terdapat kartu petunjuk keselamatan. In your seat pocket there is a safety instruction card. Bacalah dengan teliti. Please read it carefully. Pastikan telepon genggam beserta seluruh fiturnya dimatikan selama Anda berada di pesawat. Please ensure that your mobile phone and all its features are fully turned off while you're in this aircraft. Perangkat elektronik seperti laptop, komputer tablet, game, dan alat pemutar musik boleh digunakan setelah tinggal landas. Electronic devices such as laptops, tablets, games, and music players are allowed after takeoff. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Semoga Anda menikmati penerbangan bersama Garuda Indonesia. We wish you an enjoyable flight with Garuda Indonesia. Kami ucapkan selamat datang di Narita, Tokyo. Silakan tetap tinggal duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna. Dan Anda diperkenankan untuk turun. Sebelum turun, periksalah barang kabin Anda agar tidak ada yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan, silakan menghubungi petugas darat kami di ruang kedatangan. Dan terima kasih kami ucapkan Anda telah terbang dengan Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, we have just landed and welcome to Narita, Tokyo. Please remain seated till the aircraft has come to complete stop and we ask you to disembark. Make sure before disembarking you leave nothing behind. Passengers having connecting flight, please contact our ground staff at the terminal. Thank you for flying Garuda Indonesia. 皆様、長らくのご搭乗大変お疲れ様でした。当機はただいま成田国際空港に着陸いたしました。飛行機は完全停止し、シートベルト着用の際が消えるまでそのままお座席でお待ちください。ただいまの東京の時刻は午前8時25分でございます。日本時間は電波サイドより1時間進んでおります。本日はガルーダインドネシア航空をご利用いただき誠にありがとうございました。また皆様に機内でお目にかかれますことを機長以下乗務員一同心よりお待ちいたしております。お降りの際はエグゼクティブクラスのお客様から先に飛行機の外へご案内いたします。その際機内にお忘れ物がありませんようご注意ください。また上の棚を開ける際は手荷物が滑り出る恐れがありますのでご注意ください。携帯電話はお客様が空港ターミナルビルに移動した後電源をお入れください。これより先、国際線でお乗り継ぎのお客様は乗り継ぎカンペをお進みください。また国内線でお乗り継ぎのお客様は当地成田国際空港にて入国審査並びに手荷物の税関手続きをお済ませになり各国内線ターミナルをお進みください。それでは皆様、日本も桜の季節が終わり暖かい季節がやってきました。バリに引き続き日本での楽しいお時間をお過ごしください。重ねまして本日はご搭乗ありがとうございました。